जय जगन्नाथ टेस्टी फैमिली आपण मैंने समस्ते जाना चाहते आम लव स्टोरी विषय आज आम आपण को आम लव स्टोरी शेयर करछु वीडियो को पूरा देखते जमती आम मैरिज को आपण मैंने कहते गोटे मूवी भली लगुच आम लव स्टोरी ताठू भी बहुत सुंदर अच्छे जो थी कि सब प्रकार फिलिंग्स जोड़ी अच्छी आम लव स्टोरी माने एमती लगुच जमती गोटे कहानी के लिखी थाए आम लव स्टोरी को भगवान बसिकी फुर्सत रे बसिकी लिखिं आम लव स्टोरी को 2013 मसीहा से यूएन कॉलेज सर चलता +3 फर्स्ट इयर पिलांकर एडमिशन मोर से +3 सेकेंड इयर तो से कौन थी कि जो मैंने सीनियर पिला माने थे जो मैंने पॉलिटिकल पिला माने सब बुलाबुली करते से माने जनरली जो मैंने नुआ एडमिशन होती से को हेल्प करती सब एडमिशन ले तो आमे भी मु भी सेमती एडमिशन ले सब पिला हेल्प करी तो मो सहित जड़े सीनियर भाई जड़े थे आम दुई जन से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक रे आम बुलाबुली करूँ जस्ट आसुलु से टाइम रे भाई सडनली कहले देख देख पछपटू केमती कहले से देख 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 हूँ झीटा देख देख केमती देखा कहलु मुझे सडन पूरा बुली केमती देखिली देखला बेलू गोटे झीटा ठिया जस्ट टिके कड़े ठिया सेपट को कथा हो तो मत कहते देख देख से हूँ पाख पूरा खुंट पाख झीटा हूँ देख तो भाई भल हम ना केते दिन आ तो भाई माने एमती सिंगल रही देख पूरा ठीक है ना मैच हम कि ना से टाइम रे ठीक ये कौन पाई माने बुलिला एमती कौन पाई सडन माने 5 सेकेंड पाई पूरा एमती मुझे आखि को पूरा एमती चाहिए रहीगली माने सडन लगिला कि माने माने पूरा कॉलेज टा फांका हो गला जेती माने केवल आमे दी जण ही होछ आ केही नाहंती 5 सेकेंड पे माने मते लागुथला जे सी मते चाहिची किंतु माने एक्चुअली परे जानली जे से चाहि ही नथिला मते देखि ही नथिला माने मु से टाइम रे एमती चाहि के रही गली सेपट रे सी तकर भाई तकर कहि चलचन मु केते दिन आ ये रहिबी ओ माने एकुटिया रहिबी ना कोन आ भल हबो ना टे कोन गुटे देखि गुटे व्यवस्था कर किंतु गुटे ता कॉन्टेस्ट कार्ड ए कर ना फा कार्ड मुझे शुणी पार्नी मत कि शुणाऊनी से मुझे हाँ हाँ मारुची मुझे देखिए लगी से मत आउ गए जिन देखिली से कथा हूँ माने माने जमती लिपसिंग रे जमती कथा हूँ माने कथा कहवा स्टाइल चाहिए स्टाइल माने मत से मु पूरा पागल हो गली मु पूरा खाली एमती चाहिए एमती रही तो बहुत भल लगे तोर सेमती कथा हवा स्टाइल तो चाहिए तो बहुत भल लगे एबे भी माने से गोटिए फीलिंग से 5 सेकेंड रो फीलिंग्स को जदी माने मते एक्सप्लेन करिया पड़ियो मु केवल एति की कहबी से 5 सेकेंड रो फीलिंग्स ता मो जीवन बदले देला माने आम भल पाइबार जदी मूल दुआ कहते से 5 सेकेंड आज पर्यंत मु गेली आखि को देखिले मते माने सेही एग्जैक्ट सेम फीलिंग्स मते सबु बेले फील हुए जोटा कि माने मु चाहिले भी मु बुझे पारिबिन जे से फीलिंग्स ता कोन बहुत अलग फीलिंग्स पूरा बुड़ी के रहिया को इच्छा हुए आखिरे लव यू आ गुल्लुम करे फीलिंग्स ता ना मु सब बेले फील करि बारे माने बहुत टाइम तो कुहे जे माने सेटा आउथरे मेमोरी भितरे माने को मेमोरी ता मने पकांत न पकांत गुल्लु सब बेले सेही मेमोरी ता को से सब बेले कहंती जे सेही 5 सेकंड जो बुली की तते देखि थिली सेति किन से भाई को गाल दी कि माने ये तापरे होची सडन तापरे पळेला तापरे पळेला तळे तापरे आमेर मन पड़ला जे हां हमको जिबार अछि तो मु फेरुची किस टाइम पर मो माइंड को स्ट्राइक करला हेतळे होची भाई कहले होची तो भाउज हिसाब रे ठीक हो ना देख मो मुंड खराब हो माने जहाने भी सीनियर अछन ना से जेमे थाने कॉन्ट्रैक्ट काढी देबे पटे फुटा देबे कि कोन तापरे एपोर्ट रे भाबुची ना से एत स्मार्ट नुहति से एत भल देखियो ना से पटे पारिएनी ए मु मन मन चाहूची ताको सुद टोटली फोन नंबर न मिलंता कि कुकुर गाली देछि मन मते बढ़िया मोर थिला कि मु स्वर रे +3 करिया को जिबी नाही काहे ना मु स्वर रे काहा को भी मोर को सांग जाई नथिले पढिया को स्वर रे +3 करिया को बिल्कुल चाहू नथिली किंतु बापा मते जबरदस्ती मोर फर्स्ट सिलेक्शन स्वर रु ही आसिला तारे जाके एडमिशन हेली सेठी गोटे बबली बोली झियोटे
बबली बोली गोटे झील मोर सांग है फास्ट सांग मोर स्वर कॉलेज रे सी कहला तू व्यस्त हो ना मुझे प्लस टू कर समस्त को देखीदेवी मु पाची तो सांग आज तोर जरियार नहीं तू आसटा कॉलेज आसिले मु तोर सांग होगी रही फिर भी जिते जाए मो मनरे डर गोटे माने क्या भी चिन्ह ना मु चाहूली केमी पलैबी तापर मुझे पचारि सार मानू सार आ सब सीनियर भाई मैंने जो सब थे कहले गोटे 7 फॉर्म अच्छी तुम्हें यहाँ पूरण कर ना देले तुम्हें परे ना ट्रांसफर करके नहीं पार एफएम जाओ कि रेमुना जाओ तो मो मन से खुशी हो गला जाओ मत स्वर में पढ़िया कहूनी पलैबी एठू किए जानता मो स्वर में सब किसी थुआ है अच्छी बोली लव मोर घर को पलि आसली मोर तापर आउ किछि कहानी नाही मोर सेतिकी मोर दुखी आत्मा है कि बुलुथुनी स्वर जीविनी किंतु गुल्लू तांकर बसिकी एते प्रेयर करूथले जे मु स्वर जाए मु जानि भी नथि जे मो पाई बसिकी मु सेतले तापर घर को तो पळेली माने रूम को तो पळेली लिंगपड़ार मोर मेस थिला रूम को तो पळेली रूम को गला परे मु भाबिली माने माने लाइफ रो फर्स्ट टाइम मते एते गिल्टी फील हैला जे मु कोन भाई ना जानिया को चेष्टा करलेनी माने एटलीस्ट माने सीनियर माने कोन करंती जाई कि कथा ही जानती जो माने एडमिशन हैला भलो सब हां किछ टेंशन माने को मेस रहइबो कोन सब एंती कथा ही जानती मु भाबिली माने फर्स्ट टाइम मते गिल्टी फील जे मु कोन भाई ताको पचारलिनी जे माने को मेस रे रहइबो कोन ना को स्ट्रीम आ किछि जानि नाही मु ताको खोजिबी किमिति कोन करबी मु बसिक भाबुची कोन करबी माने केबे पुनी खोलिबो होते तांकर बदे मासे खंड पाखापाखि परे तांकर खोलिबार थिला तो केबे खोलिबो मु वेट करी बसिली केबे खोलिबो मु कॉलेज जीबे त जेमिति हले खोजिकी माने माने गुल्लू प्रेयर करथिले मु स्वर जाय जाय किंतु मु प्रेयर करथिले मु स्वर मोटे न जाय तो मु खाली को कहथिले तापरे गुल्लू को प्रेयर भगवान एमिति सुनी नेले बदे से जो 5 सेकंड रो जो माने गोटे फीलिंग्स ता जो क्रिएट हला मो मन रे बदे सेटा एते स्ट्रांग थिला जे माने भगवान आम दी जन को जोड़िया पाई माने केमती केमती खाली माने कोइंसिडेंस लीला केमती माने रची चंदी खाली सब माने खंजी चंदी सब आपण माने सुनिबे तो बापा कहले तू छोट बेले स्वर रे पढ़िथिलु मु चाहूची तू +3 स्वर रे कर माने मु कोड करिवे माने मु कहिया को चाहूतले भी मु एफएम जीबी मु जाई परलेनी सेकंड सिलेक्शन एफएम रे आस जायतिला बापा एते इमोशनल कले हाँ मारिया को बाध्य हली मुली हाँ गोटे सांग तो मोर बबली बोली हेची देखी कौन करिवे तापर बापा जाकी मेस भी तापर बालेश्वर ता पूर्व हमर मेस भी बापा ठीक करथिले बालेश्वर एडवांस टेस्ट होतला हट जाय कैंसिल कर देले मु पूरा चिड़ी गली की कोन करी थाती मु भी तारे हची बालेश्वर कैंसिल कर दे कि स्वर रे जाई कि सतपथी मेस बोली गोटे बापांकर चिन्हा सेठी थिले जणे नै कि सेठी सतपथी मेस कहले एडी भल्ला मेस सेठी रहइबो नै कि मेस रे रूम ठीक कर दे आसले कॉलेज से टाइम रोचे खोलिला तांकर सबू पिला आसिले मोर माने जत्ते बेले भी फ्री मिलला मते मोर केमिस्ट्री क्लासेस जत्ते बेले भी मते फ्री मिलला मु जाई के बसी जाए से जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक रे गोटे थाए गोटे छोटिया झरकाटे से झरका ऊपर सब बेले बसे सेठी माने बसिले पूरा कॉलेज रे किए जाउची कोन करची सबू जाक माने देखा हुए से जगह रे तो मु सेठी खोजिवार लागिली सबू माने किए माने माने मते लागिला माने दुनिया ब्रह्मांड रे जे जत्ते सब अछंती समस्त मते देखा होनी केवल ये ही देखा होनी बहुत खोजी पाखापाखि मासे 1.5 मास मु ताको खोजी माने देखितले जो गला क्वाड से एजा देखा जाउनी कोन पाए केते कोन माने मन रे माने केते गिल्टी केते कोन भावना काले कोन हला कोन नाही पदे पळेला कि कोन हला किछि मु बुझी पानी मु भाले भाबुची से को दिन आसियो कि तार क्लास आसुनी कोन करची मु खोजी चलजी बहुत खोजी तते से 1.5 मास मु बहुत खोजी भगवान जतले जोड़िया को चाहिए सेतले पूरा दुनिया सेटा को जोड़िया को लगी तो आम दी जन को पूरा एक करिया पई माने एटा गोटे माने इमेजिन बाहर जिनस घटिला आमे नॉर्मली बसछु पिंकी मु मेस रे सीनियर अपा माने सब कथा होता सडन कान रे बाजिला गोटे शुभ्रांशु महापात्र माने माने मैं सुनी देली माने गोटे जेमति कि गोटे भगवान को ना शुणी देली कि गोटे दैवी शक्ति गोटे टाइप केमिति गोटे फील हैला माने गोटे पूरा जेमति पॉजिटिव मते पूरा चारि कोड पूरा पॉजिटिव फीलिंग्स रे भरियाला
ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ସେଟା। ମୁଁ ଏମିତି ଉଠିଲି ବସିଲି ଉଠି ପଡିଲି ଏମିତି ଛାନିଆ ବନେଇକି ଚାଲିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖି ଯାଇକି ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଏମିତି ଶୁଣୁଛି ସବୁ ଛିଡା ହେଇକି ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର ଏଇଟା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର ଏମିତି ଆଜି ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ମୁଁ ପୁରା ଏମିତି ପଶି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଶୁଣୁଛି ଏମିତି ଇଏ କରିକି ସେ ଯୋଉ ମୋ ପିଇସି ସାଙ୍ଗ ବସିଥିଲା ସିଏ ଆସିକି ମତେ ଟାଣିକି ନେଇକି କହୁଛି କଣ ହେଲା ତୁ ଏମିତି କାହିଁ ଯାଇ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର କିଏ ମାନେ କାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛୁ ଏମିତି କରି ମାନେ କେଜାଣି ମତେ ତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ ସେ ନାଁଟା ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଅଜିବ ଟାଇପ ଫିଲ୍ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ ଯେମିତି ମୋ ଲାଇଫରେ ଯେମିତି ପଜିଟିଭନେସ୍ ପୁରା ଭରିଗଲା ଟାଇପ ମତେ ପୁରା ଫିଲ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଶୁଣିକି ତାପରେ ଯେମିତି ମୋ କାନରେ ଖାଲି ବାଜିଲା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ 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 ଏମିତି ଟାଇପ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ବୋଧେ ଯେତେବେଳେ କି ଗୁଲୁ ପୁରା ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ବସି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ପୁରା ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଠିକ 2 ମାସ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ବସିଗଲେ ଠିକ ସେତେବେଳେ ମୋ କାନରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାଜିଲା ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଯୋଉଠି କି ସିଏ ମତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ମୁଁ ନାଁ ତାକୁ ଗାଁ ଦେଖିଛି ତାର ଠିକଣା କିଛି ଜାଣିନି ନା ଜାଣିନି କଣ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କିଛି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି ମୋ ନାଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିକି ମାନେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଜାଣିଛି ଚିହ୍ନିଛି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେମିତି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ଟାଇପ ମତେ ସେ ନାଁରେ ଫିଲ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଲି ମତେ ସେଠି ଫିଲ୍ ହେଲାନି ମତେ ସେଇ ନାଁ ସହ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କନେକ୍ସନ ଫିଲ୍ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଜାଣିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଏ ଲୋକ ବାସ୍ ମତେ ସେ ନାଁ ଟା ମୁଁ ଖାଲି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଖାଲି ଚାହିଁଲି ଯେ ଦେଖେ ଆଜି କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ମୁଁ ପୁରା ବସିବି କାନ ଦେଇକି ଦେଖେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଏମିତି ପିଇଯିବି କିଏ ଭଲ କହୁଛି କିଏ ଖରାପ କହୁଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ବସିକି ନା ଭଲଟା ମାନେ ଯେମିତି କି କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ସେଟା କଣ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ଆମ ପାର୍ଟି ଲୋକ ଭଲ ଆମେ ପୁରା 2 ଜଣ ବସିକି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରତିଭା ଟାଇପ ମତେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ଯେମିତି ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେବତା ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲି ହିଁ ମତେ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି କି ସେ ମୋ ଦେବତା ଗୋଟେ ଟାଇପ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମାନେ ତା ମନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ମଣିଷ କେମିତି ହେଇଥିବ କଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ସେଟା ଭାବିନି ମତେ ତା ମନଟା ଲାଗୁଥିଲା କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ ଗୋଟେ ଆଉ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି ସେ ମନକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ଜାଣିଛି ବା ଯେମିତି କି ମୋର ତା ସେ ମନ ସହ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଡିକି ଅଛି ତ ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ୍ରିଏଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବୁଝିବା ବି ଅସମ୍ଭବ ମାନେ ଏବେ ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଲାଗୁଛି ଯେ ଭଗବାନ କେତେ ଟିକି ନିକିରେ ବସିକି ଆମ ଲାଇଫକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ହଁ ଷ୍ଟୋରିକୁ ବସିକି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ବନେଇଛନ୍ତି ଟାଇମ କାଢିକି ପୁରା ମନ ଖୁସିରେ ଫୁର୍ସତରେ ଗୋଟେ ବସିକି ପୁରା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଠିକ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ନେମ୍ ଶୁଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ମାନେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସିଏ ମାନେ ହଉଛି ଦେବସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ନାମ ଶୁଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଥିଲା ନା ମୋର ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବବଲି 2-3-4 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ହେଲା ଅଭି ଆଉ ସେ ଅଭି ଯିଏ କି ସିଏ ହଉଛି ଆଙ୍କ ଭାଇ ମୋର ସେ ଦିନେ ମୁଁ ଏମିତି କଣ ହଉଛି ବସିକି ପଖାଳ ସବୁ ଆମେ ଖାଉ ସେତେବେଳେ ପଖାଳ ହେଇକି ଜୁଟକ ରେଡି କରୁଛି ସିଏ ଆସିଲା କଲେଜରୁ ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇଲି ଦେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ତାର ଏମିତି ସେ ତା ନାଁ ଦେବସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଝିଅଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ନମ୍ର ବହୁତ ମାନେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇ କଥା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ କରିକି କଥା ହୁଏ ମତେ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟା ଯାହା ଗୋଟେ ବନେଇଲି ତାଙ୍କର 4 ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା ଦେଇକି ସିଏ ତାଙ୍କ 4 ଜଣ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ହଉଛି ଅଭି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ବି ମେସ୍ କୁ ଆସନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଗପ ମାରନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ବସିକି ମୋ ମଝିରେ କଣ କିସ ଗପୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ତାକୁ ପାଉନି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଆସିକି ଡେଲି ଗପ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଆଜି କଲୁ ଏଟା ସେଟା କଲୁ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଦେବସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ନାଁରେ ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଥିଲି ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଝିଅ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ହାର ମାନିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ମାନେ ଆଉ ପାଇବିନି ବୋଧେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ପଳେଇଲା କି କଣ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ରଚିଲା ଟାଇପ ରଚିଦେଲା ତାକୁ ମୋ ନେମ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇଦେଲେ
ଆଉ ମତେ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ଖାଲି କନେକ୍ଟ ହବା ବାକି ଅଛି ସବୁ ଡଟ୍ ଗୁଡାକ କନେକ୍ଟ ହବା ବାକି ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଦେଖା ହେଲୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ପାଇଲୁ କି ଆମେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଭେଟିଲୁ କି କଣ କଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଭିଡିଓରେ କହିବା କହିବୁ। ବହୁତ ଆଉ କିଛି କିଏ ପ୍ରପୋଜ କଲା କଣ ସବୁ କିଛି ଆଜି ପ୍ରପୋଜ ଡେଟା ଆମର ମାନେ ମାନେ ପୁରା ମେମୋରି କୁ ମନେ ପକେଇକି ଆମର ବିତିଗଲା ଆଜି ମତେ ପୁରା ସବୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ବୋଧେ ଲାଇଫ ପୂର୍ବ ଥର ବି ଆମେ ପ୍ରପୋଜ ଡେ ବନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଇଫ ର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜ ଡେ ହେଇକି ରହିବ ଆମର। ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରିବେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ। I love you ଗେଲି Love you ବହୁତ too. ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଗେଲି କୁ। ମୁଁ ବି। ଜୀବନ ସାରା ପୁରା ଏମିତି ମୋ ସହ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରହିବ। I love you. ଲଭ୍ ୟୁ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି। ହୁଁ ମୋ ପିଙ୍କ ରୋଜ ମୋ ଫେଭରେଟ। ହ୍ୟାଲୋ ଲଭ୍ ୟୁ Love you too.